Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys, how are you today? I hope you all fine ya. Oke, bahasa Inggris kita hari ini pelajaran kelima, lesson 5. Where is the gado-gado? Di mana gado-gado? Nah, you will learn, kamu akan belajar tentang preposition of place. Kata depan ada in, on, at, etc. dan lain-lain. Ada name of vegetables, nama-nama sayuran, dan juga there is and there are. Nah, sekarang kita baca dialognya dulu ya. What is that? Apa itu? It is gado-gado. Where can I put it? Ini gado-gado. Di mana aku bisa meletakkannya? You can put it on the table. Kamu bisa meletakkannya di atas meja. Do you have a plate? Apakah kamu punya piring? Yes, of course. Ya, tentu. Where can I find it? Di mana aku bisa mendapatkannya? It's inside the cupboard. Ada di dalam lemari. Lanjut ya. Di sini ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan preposition atau kata depan. Preposition itu ada apa aja sih? Yang pertama ada in, artinya di dalam. Lalu on, artinya di atas. Beside, artinya di samping. Under, artinya di bawah. Between, di antara. In front of, di depan. Mari kita lihat kalimatnya ya. The peanut sauce is in the bowl. Saus kacang ada di dalam mangkuk. Sesuai dengan gambarnya ya. Lalu the vegetables are on the table. Sayur-sayuran ada di atas meja. The salt is beside the soy sauce. Garam ada di samping kecap. Soy sauce ini maksudnya kan saus kedelai ya. Kalau bahasa kita kecap. Lalu, the basket is under the table. Ada keranjang di bawah meja. The potato is between the chili and the cucumber. Kentang ada di antara cabai dan mentimun. The chef is in front of the table. Koki ada di depan meja. Lalu selanjutnya, contoh selanjutnya, ada kalimat pertanyaan dan jawabannya yang menggunakan preposition juga. Number 1, where is the gado-gado? Di mana gado-gado? The gado-gado is on the table. Gado-gado ada di atas meja. Number 2, where is the peanut sauce? Di mana saus kacang? It is beside the soy sauce. Ada di samping kecap. 3, where are the cucumbers? Di mana mentimun-mentimun? Ini ada S di sini menandakan cucumber ininya banyak ya, bukan cuma satu. Mentimunnya banyak. Jawabannya, there are in the basket. Mereka atau mentimun-mentimun itu ada di dalam keranjang. Number 4, where are the eggs? Di mana telur-telur? They are in front of the sugar. Telur-telur ada di depan gula. Where is the lettuce? Di mana selada? It is in the fridge. Selada ada di dalam kulkas. Where is the cucumber? Di mana mentimun? It is on the plate. Mentimun ada di atas piring. Selanjutnya, nah di sini ada contoh kalimat tanya yang menggunakan preposition juga. Lalu ada jawabannya berdasarkan gambar. Yang pertama, is there a plate of gado-gado on the table? Apakah ada sepiring gado-gado di atas meja? Ada ya, berarti jawabannya yes, there is. Lalu yang kedua, is there a pair of shoes under the table? Apakah ada sepasang sepatu di bawah meja? Yes, there is. Number 3, is there a cat on the table? Apakah ada kucing di atas meja? Jawabannya no, there is not, because the cat is under the table. Number 4, is there an ondel-ondel in front of the door? Apakah ada ondel-ondel di depan pintu? Yes, there is. Ada ya ondel-ondel di depan pintu. Selanjutnya, is there a spoon near the fork? Apakah ada sendok di dekat apa ini? Garpu? Yes, there is. The last number, are there some potatoes in the bowl? Apakah ada beberapa kentang di dalam mangkuk? Ada ya? Yes, there are. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada paragraf dan ada gambarnya. Kita baca. This is my dining table. Ini adalah meja makanku.
There are many things on it. Ada banyak barang-barang di atasnya. There is a basket of fruits on the table. Ada sekeranjang buah di atas meja. There is sugar near the fruits basket. Ada gula di dekat keranjang buah. Lalu there is salt on the edge of the table. Ada garam di pinggir meja. There is soy sauce between the sugar and the salt. Ada kecap di antara gula dan garam. Lalu there is a plate in front of the soy sauce. Ada piring di depan kecap. On the plate there is gado-gado with kerupuk emping. Di atas piringnya ada gado-gado dengan kerupuk emping. Lastly, yang terakhir, there is a glass of water beside the plate. Ada segelas air di samping piring. Lalu kita coba jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Number 1, where is the soy sauce? Kita jawab dengan jawaban singkat aja. Di mana kecap? Between the sugar and the salt. Di antara gula dan garam. Number 2, where is the sugar? Di mana gula? Near the fruit basket. Di dekat keranjang buah. Number 3, where is the gado-gado? Di mana gado-gado? On the plate. Di atas piring. Number 4, is there a basket of fruits under the table? Apakah ada sekeranjang buah di bawah meja? Tidak ada ya. Jawabannya no, there is not. The last number, is there a glass of water beside the plate? Apakah ada segelas air di samping piring? Yes, there is. Selanjutnya bagian F, kita diminta melengkapi dengan preposition. Ini ada kalimat-kalimat yang belum lengkap, kita diminta melengkapi dengan kata depan. My kitchen, dapurku. Hello, my name is Mumun. Halo, namaku Mumun. I have a lot of things in my kitchen. Aku memiliki banyak barang di dalam dapurku. There are vegetables in a refrigerator. Ada banyak sayuran di dalam kulkas. Di dalam, bahasa Inggrisnya in ya. Fruit is in the basket. Ada buah-buahan di dalam keranjang. A picture is on the wall. Ada gambar di atas tembok. Itu maksudnya yang nempel di tembok gitu ya. Milk is in the bottle. Susu di dalam botol. Some chairs are around the dining table. Ada beberapa kursi di sekeliling meja makan. On the dining table, di atas meja makan, there is gado-gado on a plate. Ada gado-gado di atas meja. My mother puts the dining set beside the cupboard. Ibuku meletakkan set meja makan di samping lemari. Selanjutnya, bagian G dan bagian H, kamu coba kerjakan sendiri ya. Bagian G, kamu diminta memilih preposition yang tepat, kata depan yang tepat sesuai gambar. Misalnya nomor 1 kan ada gambar seperti ini. Kalimatnya, there are some vegetables, the basket. Kira-kira jawabannya in atau on. In artinya di dalam, on artinya di atas, seperti itu. Lalu bagian yang H, ini kamu diminta melengkapi pertanyaannya. Nomor 1, where is the, ini kosong ya, jawabannya it is near the fried tofu. Ada di dekat tahu goreng. Ini kan, di dekat tahu goreng ada apa nih? Nah, telur bahasa Inggrisnya apa? Lalu kamu lengkapi di sini ya. Nomor 1 sampai 5, tadi juga 1 sampai 5. Kali ini kita bahas aja ya. Number 1, contoh the book on the table. Ada kata-kata ini, kita diminta membuat pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaannya, where is the book? Jawabannya, the book is on the table. Ini pakai is ya, karena booknya cuma 1, tunggal. Number 2, pertanyaannya, where is the bottle? Jawabannya, the bottle is in the refrigerator. Botol ada di dalam kulkas. Botolnya juga ini tunggal ya, jadi pakai is. Number 3, where is the slippers? Jawabannya, the slippers are under the chair. Ini jamak, maka di sini pakainya are. Number 4, where is the blackboard? Jawabannya, the blackboard is in front of the classroom. Number 5, where is the clock? The clock is between the picture and the calendar. Number 6, where is the cupboard? The cupboard is beside the table. Seperti itu.
Nanti yang sudah dibahas boleh kamu tulis aja di buku kamu, tapi yang dikirim hanya yang bagian G, H, dan satu lagi bagian J. Ini seperti biasa ya, menyusun kata-kata yang masih acak-acakan menjadi kalimat yang baik dan benar. Nah, mungkin cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung japri ke Bu Ayu ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan Bu Ayu bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.